Yehezkiel 47, Yehezkiel 47. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Afterward he brought me again unto the door of the house, and behold, water issues out from under threshold of the house eastward, for the forefront of the house stood toward the east, and the waters come down from under from the right side of the house and the south side of the altar. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara. Bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Then brought he me out of the way of the gate northward, and lead me about the way without unto the other gate by the way that look eastward, and behold, there ran out waters on the right side. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. And when the man that had the line in his hand went forth eastward, he measured 1,000 width, and he brought me through the waters were to the ankles. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Again he measured 1,000 and brought me through the waters. The waters were to the knees. Again the measure 1,000 brought me through the waters were to the loin. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi. Orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Afterward he measured 1,000, and it was a reef that I could not pass over, for the waters were raised water to swim in, a reef that could not be passed over. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. And he said unto me, "Son of man, hast thou seen this?" Then he brought me and caused me to return to the brink of the river. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. No, when I had returned, behold, at the bank of the river were very many trees on the one side and on the other. Ia berkata kepadaku, "Sungguh ia mengalir menuju wilayah timur dan turun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar." Then said he unto me, "This water issues out toward the east country, and go down into the desert, and go into the sea, which being brought forth into the sea, the water shall be healed." Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. And it shall come to pass that everything that live which move with whichsoever the river shall come shall live, and there shall be a very great
multitude of fish, because these waters shall come thither, for they shall be healed, and everything shall live whither the river come. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-gedi sampai En-eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. And it shall come to pass that the fishers shall stand upon the from En-gedi even into En-eglaim. They shall be a place to spread forth nets. Their fish shall be according to their kind of the fish of the great seas, exceeding many. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, ia menjadi tempat mengambil garam. But the merry place thereof and the marshes thereof shall not be held, they shall be given to salt. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buah jadi makanan dan daunnya menjadi obat. And by the river upon the bank thereof on the side and on the side shall grow all trees for meat, whose leaf shall not fade, neither shall the fruit thereof be consumed. It shall bring forth new fruit according to his months, because their water the issues of the sanctuary, and the fruit thereof shall be for meat, and the leaf thereof of medicine. Beginilah firman Tuhan Allah, inilah batas-batas tanah yang kamu harus bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara ke-12 suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Thus said the Lord God, this shall be the brother whereby ye shall inherit the land according to the 12 tribes of Israel. Joseph shall have 2 portion. Tanah itu harus kamu rata, yaitu tanah yang dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu, dan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu. And ye shall inherit it, one as well as another, concerning the which I lift up mine hand to give it unto your father, and this land shall fall unto you for inheritance. Inilah perbatasan tanah itu di sebelah utara dari Laut Besar terus ke Helton sampai jalan masuk ke Hamat dan terus ke Sedat. And it shall be the border of the land toward the north side, from the great sea, the way of Hilton, as men go to Sedat. Berota Sibraim yang terletak di antara daerah kota Damsik dan daerah kota Hamat terus ke Hasar Enon yang di daerah kota Hauran. Hamat Berot Sibraim, which is between the brother of Damascus and the brother of Hamat, Hasar Shikon, which is by the coast of Hauran. Demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai di Hasar Enon. Daerah kota Damsik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara. Brother from the sea shall be Hasharan, and the brother of Damascus, and the northward, and the brother of Hamat, and this is the north side. Di sebelah timur dimulai dari Hasar Enon yang terletak di Hauran and Damsyik. Sungai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel terus ke laut timur sampai ke Tamar. Itulah sebelah timur. And the east side ye shall measure from Hauran and from Damascus and from Gilead and from the land of Israel by Jordan, from the border unto the east sea. And this is the east side.
Di sebelah selatan, perbatasan mulai dari Tamar sampai Meriba dekat Kades, terus ke sungai Mesir, terus ke Laut Besar. Itulah di sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negeb. And the shortward from Tamar, even the waters of Sirs in Kades, the river to Great Shish, and this is the shortward. Di sebelah barat Laut Besar merupakan perbatasan sampai tempat jalan masuk ke Hamat. Itulah sebelah barat. The which also shall be the great sea from the brother till and come over against Hamat. This is the west side. Tanah inilah kamu harus bagi-bagi di antara kamu menurut suku-suku Israel. So ye divide this land unto you according to tribes of Israel. Dan kamu harus membagi-baginya menjadi milik pusaka di antara kamu dan di antara orang-orang asing yang tinggal di antara kamu yang melahirkan anak-anak di tengahmu. Dan mereka harus kamu anggap seperti orang Israel asli bersama-sama kamu. Mereka harus mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku Israel. And it shall come to pass that ye shall divide it by lot for an inheritance you and to the strength to sojourn among you, which shall be children among you, and they shall be unto you as born in the country among the children of Israel. They shall have inheritance with you among the tribes of Israel. Jadi kalau di tengah-tengah sesuatu suku ada tinggal orang asing, disitulah kamu berikan milik pusakanya. Demikianlah firman Tuhan. And it shall come to pass that in what tribe the stranger sojourn with, there shall ye give him his inheritance, saith the Lord God.